Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये एरिस्टोटल का प्लाट है और ये प्लाट आपको करवाया जाएगा करंट नोट्स से. करंट नोट्स हमारे यहाँ पंजाब साइड भी मिल जाते हैं और दूसरी साइड पे भी मिल जाते होंगे. बहुत से क्वेश्चंस करते हैं लर्नर्स के भैया आप कौन सी बुक यूज़ कर रही हैं. तो ये सिंपल करंट नोट्स हैं और कुछ भी नहीं. मुनव्वर अहमद सईद के लिखे हुए हैं और मलक मजहर अली का भी नाम है इसके साथ और मोहम्मद इब्रार शामी भी इसमें शामिल हैं. ये कुछ प्रोफेसर्स ने तरतीब दिए हैं नोट्स और ये आपको गूगल सर्च पे भी मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन मैंने ये करंट नोट्स यूज़ किए हैं. प्लॉट देख लेते हैं. द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी. ट्रेजेडी का जो प्लॉट होता है, इट्स स्ट्रक्चर, इसकी बनावट, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट और इसके अज्जा, एलिमेंट्स, अनासिर, काइंड ऑफ प्लॉट्स, प्लॉट्स की इकसाम एंड द कॉन्सेप्ट और नज़रियात ऑफ पेरिपीटिया एग्नार्सिस. पेरिपीटिया ड्रामे में या असल ज़िंदगी में आने वाला एक इनकलाब होता है, सडम रिवर्सल हो जाता है जिसे पेरिपीटिया कहते हैं. और इग्नोसिस होता है किसी भी चीज़ का इंकशाफ हो जाना, रिवेल्स द ट्रूथ. ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लाट में आने वाली हैं. ये क्वेश्चन कुछ लेंथी है इसलिए मैं इसे पार्ट्स में करूँगी. आंसर की तरफ बढ़ते हैं. इन द पोइटिक्स, पोइटिक्स में एरिस्टोटल devotes much attention to the examination of the nature, structure and the formation of constituent elements of an ideal tragic plot. अरिस्टोटल ने क्या किया है, डिवोट्स कर दिया है, वक्फ कर दिया है, अपनी तवज्जो को नज़र कर दिया है, अपनी अटेंशन को टू एग्जामिनेशन कि वो इसकी जांच करेंगे, नेचर, इसकी फितरत की, प्लॉट की फितरत की जांच करेंगे, इसकी बनावट की, इसकी फॉर्मेशन की, कैसे इसको शक्ल दी जाती है और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के और इसके छोटे छोटे अज्जा की भी ऑफ एन आइडियल ट्रेजिक प्लाट जो कि एक ट्रेजिक प्लाट के लिए ज़रूरी है. ये तमाम चीज़ें अरिस्टोटल ने कहा है कि वो इन पर अपना पोइटिक्स का काम वक्फ कर रहे हैं. ट्रेजिडी इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन. ट्रेजिडी क्या है, हमारे अमाल की रिप्रेजेंटेशन करती है, नुमाइंदगी करती है, हम उसे पेश करते हैं. एंड एक्शन और जो अमल होता है कंसिस्ट ऑफ, वो मुश्तमिल होता है इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स, एक तो वाक़यात और दूसरे हालात पर ट्रेजेडी का इवेंट पाया जाता है. दस प्लॉट कंटेन्स द kernel ऑफ द एक्शन. ये kernel को अगर हम देखें तो ये हमें जॉन केट्स की पॉइंट में भी ये वर्ड मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि सख्त होल के अंदर पाया जाने वाला गूदा. अब ये जो है प्लाट, ये एक गूदा है जो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स और एलिमेंट्स और जो अभी हमने जो पीछे सारी के सारी फॉर्मेशंस देखी, नेचर देखी, इनके अंदर पाया जाने वाला गूदा प्लाट है. which is the subject of the tragedy. ट्रेजेडी का मौजू भी यही है, hence the primary importance of the plot. So लिहाजा इब्तदाई अहमियत जो प्लाट की है and the extent और जो तोसी कर देती है and considerable treatments और इससे हमने बड़ी समझ में आने वाली ट्रीटमेंट मिलती है, इसका रवैया भी समझ में आने वाला होता है. which it receives जो इसने वसूल किया है बाय अरिस्टोटल. अरिस्टोटल ने जो हमें बताया है, अरिस्टोटल से जो प्लाट को मिली है अहमियत, वो सारी की सारी हमें ये बताती है कि प्लाट एक ऐसे गूदे की मानंद है, उसके एक्शंस एक ऐसे गूदे की मानंद है जिनके ऊपर एक सख्त खौल चढ़ा पड़ा है. और अरिस्टोटल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. अरिस्टोटल ने इससे बड़ी अहमियत भी दे दी. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो क्या कहते हैं, प्लॉट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल. सबसे पहला असूल ही जनाब प्लाट है, मरकज़ी ख्याल है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, द सोल ऑफ ट्रेजेडी और ये ट्रेजेडी की पूरी रूह है. सो मच अरिस्टोटल से, अरिस्टोटल क्या कहते हैं, दैट देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट करैक्टर्स एंड बट देयर कैन बी नो ट्रेजेडी विदाउट प्लॉट. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक कोट है हमारे पास और इजी वर्डिंग में भी है. कहते हैं जनाब किरदारों के बगैर ट्रेजेडी हो सकती है, ना किरदार हो ट्रेजेडी हो जाएगी, लेकिन प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी बिल्कुल नहीं हो सकती. आउट ऑफ 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स यहाँ पर उन्होंने 6 अनासिर बताए हैं ऑफ ट्रेजेडी. एक ट्रेजेडी के प्लॉट, करैक्टर, थॉट, मेलोडी, डिक्शन, स्पेक्टिकल. सबसे पहला प्लॉट जो सॉल है ट्रेजेडी की, उसके बाद है किरदार, उसके बाद है थॉट, सोच जो आ जाती है, मेलोडी कुछ म्यूजिक्स लेकर आ जाए उसमें, जैसे वो ओट्स वगैरह ये आ जाते हैं ना, वो जो गाने छोटे मोटे से उसमें पेश करने आ जाते हैं.
ڈکشنس اس کی لینگویج. اسپیکٹیکل اس کے پیچھے کے مناظر کو بھی کہا جاتا ہے اور اسپیکٹیکل آگے دیکھنے والی عوام کو بھی کہا جا سکتا ہے. اس میں جو جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ان کے لباس، ان کا بیک گراؤنڈ، اور جو عوام دیکھ رہے ہیں ان تماش بینوں کو بھی اسپیکٹیکل کہتے ہیں، اور تماشائیوں کے لیے سجایا جانے والا منظر بھی اسپیکٹیکل کہلاتا ہے. یہ سارے عناصر ہیں پلاٹ کے، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اور یہ آپ کے شارٹ کوسچنز میں بھی آ سکتے ہیں. Aristotle assigns the first place to plot. اس نے پہلی جگہ پلاٹ کو دی ہے. More space has been devoted to، اور بڑی زیادہ جگہ اس نے کہی اس کے لیے وقفی کر دی ہے. The discussion of the nature, structure, kind and the constituent elements of an ideal plot. کتاب کا بڑا حصہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا کہ پلاٹ کی ساخت کیسی ہوتی ہے، پلاٹ کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے، پلاٹ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، پلاٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے پورے کی پوری کتاب کا حصہ اس پہ وقف کر دیا. Then any other of the six formative اور constituent elements of tragedy. اس کے علاوہ کہ وہ کریکٹر پہ بات کرتے، تھاٹ پہ بات کرتے، میلوڈی، ڈکشن، اسپیکٹیکلز پہ بات کرتے، انہوں نے پلاٹ پر بہت زیادہ بات کی. یہ اس کے 6 حصے تھے. The Greek word، اب اگلا لفظ آ جاتا ہے، یہ جو یونانیوں کا جو لفظ تھا گریک، پوئٹ مینس میکر. وہ کہتے تھے بھائی پوئٹ ہے وہ میکر ہے، اور یہ سڈنی نے بھی ہمیں کہا. The poet is a maker، وہ بنانے والا ہے. Not because he makes، اسی لیے نہیں کہ وہ بناتا ہے. Writes verses، اس لیے کہ وہ جو ہے شاعری کے اشعار لکھتا ہے. But because he makes plot، لیکن وہ پلاٹ بناتا ہے. Here Aristotle differentiates، یہاں وہ فرق بتاتے ہیں between story and plot. یہاں وہ ہمیں story اور plot کے درمیان میں ایک فرق بتاتے ہیں. The poet needs not to make his own story، شاعر کو اپنی کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. Indeed، اس کے برعکس he would be better، یہ بہتر ہوگا اگر if he chooses، اگر وہ چن لیتا ہے traditional story، پرانی ہی کوئی کہانی سن لی، کوئی روایتی کہانی کو ہی چن لیا جائے. And then proceeds، اور اسی کو آگے بڑھا دیا جائے to make his own plot، کہ اس میں وہ اپنا پلاٹ ایڈ کر دے out of it، اور وہ اپنا پلاٹ اس میں سیٹ بھی کر سکتا ہے. کوئی پرانی کہانی لے لیں، اسی کہانی کے اندر تھوڑی سی چھان بین کر کے اپنا پلاٹ تخلیق دے سکتا ہے. وہ کہتا ہے that the stories taken from history، جو تاریخ سے کہانیاں لی جاتی ہیں، میتھولوجی اور جو متھ بنائی ہوتی ہیں، انہوں نے کس قسم کی چھوٹی موٹی سی افسانوی کہانیاں وہ لے لیں، اور لیجنڈز یا کسی بڑے عظیم کردار کو لے لیں. آر ٹو بی پریفرڈ، ان کو ترجیح دی جاتی ہے. فور دے آر فیملیئر، کیونکہ وہ تو جاننے ہوتے ہیں آلریڈی، لوگ انہیں پہچانتے ہیں. اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، لوگ جلدی سمجھ بھی جاتے ہیں. چھوٹا موٹا ان کی زندگی کا کوئی حصہ اٹھائیں اور اس پہ اپنا پلاٹ تخلیق دے دیں اور کر لیں، جیسے ہمارے یہ ایڈیپس ریکس پہ کیا گیا. ڈسروز، اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اینڈ گائیڈ لائن، اور گائیڈ لائن بھی ہمیں ملی ہوتی ہے، رہنما لائن ہمارے سامنے ہوتی ہے آف کریکٹرائزیشن. کریکٹرائزیشنز، اس کی خصوصیات بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں. آفٹر چوزن ہز اسٹوری، اگر وہ اپنی کہانی کو انتخاب کر لیتے ہیں، اور آفٹر انوینٹنگ اٹ، یا وہ نئی ایجاد کر لیتے ہیں. دیٹ ڈراماٹسٹ، جو ڈرامہ نگار ہوتا ہے، مسٹ سبجیکٹ ٹو ا پروسیس، تو اس سے اس کو ایک مراحل سے گزارنا ہے، اور آرٹسٹک سلیکشن، اور بڑی فنکارانہ قسم کے اپنے انتخاب دینے ہیں. اینڈ آرڈرنگ، اور اس کو آرڈر میں لانا ہے، ترتیب میں لانا ہے. اونلی ریلیونٹ انسیڈنٹس اینڈ سچویشنز آر سلیکٹڈ، یہ نہ کرے کہ فضولیات بھی اپنے پلاٹ میں ڈالے اور اس کو مزید لمبا کر کے بور کر دے کام لوگوں کے لیے. اس کے لیے اسے کیا چاہیے کہ اس میں ترتیب لگائے، اور خاص خاص واقعات کا چناؤ کرنے کے بعد ان کو آرڈر دے کہ پہلے کون سا آئے گا، سیکنڈ کون سا آئے گا، تھرڈ کون سا آئے گا. اینڈ دے آر ارینجڈ، اور پھر ان کو ایک منظم نظام میں ارینج کرے اسکلفل وے، اور وہ بہت ہی زیادہ مہارت والا کام ہونا چاہیے، ایک مہارت والے حصے میں وہ اس کو بیان کرے. اینڈ دے سیم ٹو فالو ایچ ادر نیسیسرلی اینڈ انویٹیبلی، اور ایسا لگے کہ وہ سب کے سب ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے اور لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. یہ انویٹیبلی ورڈ ہمارے ساتھ ویٹنگ فار گاڈو سے چلا آ رہا ہے. مور ایور تاہم دا انسیڈنٹس، یہ جو واقعات ہیں، چوزن مسٹ بی سیریس، اور وہ تقریباً سنجیدہ قسم کے واقعات ہونے چاہیے، کیونکہ ٹریجڈی ہے نا، کامیڈی تو نہیں ہے نا. اور سم امپورٹنس، اور ان کی اہمیت بھی ہونی چاہیے. اینڈ ناٹ ٹرائبل، اور فضولیات نہیں اس میں نہیں چاہیے. ٹرائبل ہوتے ہیں یہ لفظ آپ نے اس میں دیکھا ہے، وہ جو لٹ والی کہانی، میرے ذہن سے اس کا نام جا رہا ہے، ٹرائبل واقعات اس میں آئے تھے.
As tragedy is the imitation, tragedy एक imitations है of a serious action, एक serious action की, therefore the incidents should be serious, लिहाजा सारे के सारे incidents serious होने चाहिए, और अरिस्टोटल serious और importance और tragedy को अहमियत देते हैं, लिहाजा ये comedy को trivial ही कहते हैं. Likely to arouse the tragic emotions of pity and fear, क्योंकि वो चाहते हैं कि tragedy से emotions raise हो pity और fear के. Next Aristotle describe, आगे वो बयान करते हैं that the tragic plot must be a complete whole, मुकम्मल whole होना चाहिए एक tragedy का plot. By complete, complete से क्या है जनाब, मुकम्मल करना, ही means उसका मतलब है that the plot must have a proper beginning, middle and end. complete से उसका proper इब्तिदा होनी चाहिए, उसका दरमियान होना चाहिए, उसका अख्ताम होना चाहिए. It must have a beginning, इसका शुरू होना चाहिए. It must not necessarily flow out of some previous situation. और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कुछ पुरानी सिचुएशंस जो हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, ये भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है. बचपन से कहानी नहीं शुरू कर रहे आप, आपने मिडल से कहानी शुरू करो, उसके बाद हमें ख़्याल में आके थोड़ी बातें पुरानी बता दी, इस तरह से उसको सीक्वेंस दी है. देयर माइट बी अर्लियर पार्ट ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर अगले हिस्से भी हैं कहानी के. द इंसिडेंट्स, अब ये इंसिडेंट्स कौन है, इंसिडेंट्स कहते हैं कदीम बातों को, ये जो पुरानी बातें हैं. एंड दे मे बी कम्युनिकेटेड बाय द ड्रामेटिस्ट, और ड्रामेटिस्ट ड्रामा निगार उन पर गुफ्त शनीद कर सकता है, बातचीत कर सकता है, इन ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन, इस अमल के दौरान. बट द बिगनिंग मस्ट क्लियर एंड इंटेलिजिबल, इन जो बिगनिंग है, जो इब्तदा है, वो साफ होनी चाहिए, उसमें कोई उलझाव नहीं होना चाहिए. और वो जैसे आजकल तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे चले जाते हैं ना, वो कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में शुरू में ही नहीं चले जाना, बिगनिंग को क्लियर करें, उसको इंटेलिजिबल करें, समझने के काबिल करें. इट मस्ट नॉट प्रोवोक कन्फ्यूजन, ये कभी भी हमारी परेशानी या पेचीदगी को मत उभारे. टू आस्क, के कहा जाए वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे ये सब कुछ हो गया. इट वॉज द कॉमन ग्रीक प्रैक्टिस, ये पुराने ग्रीक की एक आम रिवायत हुआ करती थी. टू गिव द इंटेस्टेंस थ्रू द प्रोलॉग, वो क्या करते थे कि प्रोलॉग के जरिए अपनी कदीम बातों को बता देते थे. प्रोलॉग क्या था, इब्तदाई तबसरा था, तारुफ था, जैसे वो चौसर ने किया, प्रोलॉग में हमें तारुफ दिया. और हमारे पार्ट वन में सिर्फ और सिर्फ प्रोलॉग ही है, पूरी की पूरी कहानियां नहीं है, इब्तदाई तारुफ और तबसरा है. यही वो ग्रीक करते थे पहले से. एरिस्टोटल से वो कहते हैं दैट एन इफेक्टिव बिगनिंग इज श्योर टेस्ट ऑफ अ ड्रामेटिस्ट स्किल. ड्रामेटिस्ट स्किल, उसकी जो महारत है, उसका इम्तहान ही बिगनिंग से पता चलता है. अगर बिगनिंग अच्छी है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, ये बताना चाह रहे हैं. द मिडल, अब मिडल आ जाइए, समथिंग उसमें भी कुछ होता है, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंट अपॉन द सिचुएशन. और ये जो मिडल होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है, उसके नतीजे में होता है, किसी भी किस्म की सिचुएशन के नतीजे में हो सकता है मिडल. डैट हैज गॉन बिफोर, जो कि पहले जा चुका है. यहाँ मिडल में आगे हमने माजी के साथ उसका ताल्लुक कर दिया, लेकिन प्लॉट की बिगनिंग हमने सिंपल ले ली है. एंड विच इज़ फॉलोड बाय द कैटास्ट्रॉफी, और वो मिडल जो है उसे तबाही की तरफ लेकर जाएगा, कैटास्ट्रॉफी की तरफ लेकर जाएगा. सो द मिडल इज़ एवरीथिंग, लिहाजा मिडल में ही हमें ताने बाने माजी के साथ मिलते हुए मिलते हैं, और मुस्तकबिल के साथ. बिटवीन द फर्स्ट इंसिडेंट एंड द लास्ट, जो पहले भी वाक़यात के साथ जाते हैं और आखिरी में भी जाते हैं. द मिडल इज़ फॉलोड बाय द एंड, जो मिडल है वही आखिर से भी मुलव्वस करता है हमें, और शुरू से भी करता है. द एंड, और ये जो एंड होता है, इज दैट विच इज़ कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ गिवन सिचुएशन. एंड को भी तो इसी गिवन सिचुएशन के नतीजे में शो करना है हमने. मिडल नहीं, हमें आगे भी लेकर जाना है, पीछे भी लेकर जाना है. बट विच इज़ नॉट फॉलोड बाय एन एनी फर्दर इंसिडेंट और सिचुएशन, और जो एंड हो गया ना, उसको मजीद किसी और सिचुएशन में नहीं लेके जाना, ना किसी और मजीद वाक़ये में लेके जाना है. एंड इज़ द एंड. द मिडल मस्ट फॉलो द नेचुरली, मिडल को कुदरती तौर पर फॉलो करना चाहिए. एंड इनएविटेबली अपॉन द बिगनिंग, उसको शुरू में जाना ही लाजमल मलजूम है. यानी अगर आपने कहानी शुरू की है तो आपने सादी बात ले ली, लेकिन मिडल में आने के बाद आपका ताना बाना पीछे जाना ही जाना है, और उसी ताने बाने के साथ कैटास्ट्रॉफी शुरू होएगी हीरो की, तो अख्ताम हो जाएगा. एंड इट मस्ट लॉजिकली लीड टू द एंड, और बड़े दलाइल के साथ इसको आखिर की तरफ रहनुमाई लेनी है, और दे कैटास्ट्रॉफी, और तबाही की तरफ. कैटास्ट्रॉफी होगी, तबाही होगी, तो भी तो पता चलेगा ना कि भाई ट्रेजिक एंड हुआ है. दस आर्टिस्टिक होलनेस, अब होलनेस यहाँ पर होती है कामलियत, पूरे के पूरा जो फनकाराना काम कर दिया एक ड्रामेटिस्ट ने, इम्प्लाइज लॉजिकल लिंक अप, और उसने उनसे ताल्लुक भी दे दिया ऑफ द वेरियस इंसिडेंट, बहुत से
واقعات کے ساتھ، ایونٹس کے ساتھ اینڈ سچویشنز اور حالات کے ساتھ فرام ڈیٹ آف اے پلاٹ جو کہ ایک پلاٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. آپ کو پلاٹ کا سیکوینس اسٹارٹنگ پتہ چل گیا ہماری کرانٹ نوٹس کی بک سے. پارٹ 2 میں ہم اس کا باقی حصہ لے کے آئیں گے. تھینکس a lot for watching. Like, subscribe and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. اللہ حافظ.